Hello everyone. Today we'll continue with Excel VBA part 6 video. Let me explain you about programming constructs first. Programs are designed using common building blocks known as programming constructs. These programming constructs form the basis for all programs. There are three basic building blocks to consider. Sequence, that is the order in which instruction occur and are processed. आतापर्यंत जे आम्ही प्रोग्राम्स पळयल्यात VBAन they are based on sequence. म्हणजे प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन आसा जे प्रोग्राम ते सिक्वेन्सान एक्झिक्यूट जायत उरता. सेकंड जे आसा प्रोग्रामींग कंस्ट्रक्ट सिलेक्शन ऑर ब्रांचिंग जे आमी आज शिकतली. इट डिटर्मिन्स वीच पाथ प्रोग्राम टेक्स वेन इट इज रनिंग. आता प्रोग्रामान जितल्यो स्टेटमेंट आसा त्यो सगळ्योच एक्झिक्यूट जातल्यो अश्यो ना अशा प्रोग्रामींग कंस्ट्रक्टान कित्याक कंडिशन चॅक जाता, सिलेक्शन जाता. कंडिशन ट्रू आसल्यार अमकें स्टेटमेंट, फॉल्स आसल्यार अमकें स्टेटमेंट अशें एक्झिक्यूट जाता पळय तेन्ना तशा प्रोग्रामींग कंस्ट्रक्टाक सिलेक्शन ऑर ब्रांचिंग म्हणटात. And the last one is iteration. It's the repeated execution of section of code when a program is running. So आज आमी पळयतली पळय ते सिलेक्शन ऑर ब्रांचिंग. सिक्वेन्सिंगाचे प्रोग्राम आमी ऑलरेडी डिस्कस केल्या. जशे फायंड एरिया ऑफ अ सर्कल. हांगा कशें आशिल्लें रेडियस इनपूट करप, एरियाचो फॉर्मुला घेवन कॅल्क्युलेशन करप आनी मागीर ती एरिया डिस्प्ले करप. सो हांगा एका फाटोफाट एक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट जायत उरता. सो दिस इज कॉल्ड एज सिक्वेन्स प्रोग्रामींग कंस्ट्रक्ट. तशें दुसरें एग्जाम्पल आमी पळयल्लें एरिया ऑफ अ ट्रायंगलान. हांगाय बी तशेंच इनपूट केलें, कॅल्क्युलेशन केलें आनी मागीर आउटपूट डिस्प्ले करता. सो सिक्वेन्सिंग प्रोग्रामान आनी आमी जायते एग्जाम्पल्स एज अ एक्सरसायज हांवें तुमकां दिल्ली. टू फायंड सम डिफरन्स, प्रॉडक्ट, कोशंट एंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल. कन्वर्जनाचो एक दिल्लो हांवें तुमकां प्रोग्राम, किलोग्रॅम्स टू ग्रॅम्स, किलोमिटर टू मिटर, ऑल दीस. मागीर टू फायंड मंथली वेजीस एक आमी प्रॉब्लम डिस्कस केला. And lastly, I had given you to find total and percentage by inputting marks of COPA training. So हे सगळे सिक्वेन्सिंगाचेर प्रोग्राम केले. सो याद दवरात सिक्वेन्सिंग प्रोग्राम म्हणजे कितें, प्रत्येक स्टेटमेंट जे आसा प्रोग्रामान ते एका फाटोफाट एक्झिक्यूट जायत रावता इन अ सिरियल फॅशन, इन अ सिरियल ऑर्डर, म्हणून ताका सिक्वेन्सिंग प्रोग्राम म्हणटात. आतां आमी जे पळयतली ते सिलेक्शन ऑर ब्रांचिंग प्रोग्राम. ज्या जाग्यार इफ यूज जाता. इफ इन केस यू रिमेंबर एक्सेलान सुद्दां आमी इफ फंक्शन यूज केला. आमी इफ फंक्शन केन्ना यूज करता, जेन्ना खंयचे तरी कंडिशन चॅक करून बेज्ड ऑन द कंडिशन आउटपूट आमकां एक कितें तरी प्रोसेसींग करचें पडटा, रायट. डिसिजन मेकींग म्हणटा ताका. सो हांगा एक सिंपल एग्जाम्पल अल्गोरिदम आनी फ्लोचार्ट घेवन एक्सप्लेन केल्लें आसा. टू फायंड वेदर पर्सन इज एलिजिबल टू वोट ऑर नॉट. सो हांगा आमकां इनपूट कितें जाय पडटलें, तर आमकां इनपूट जाय पडटलें हांगा एज. मागीर ती एज आमी चॅक करतात. कंडिशन इफ एज इज मोर दॅन इक्वल टू 18 देन वॉट यू वॉन्ट टू डू, डिस्प्ले दॅट एलिजिबल टू वोट, ना जाल्यार नॉट एलिजिबल टू वोट. सो हांगा अश्यो दोन स्टेटमेंट आसा, तातूंतली एक खंयची एक्झिक्यूट जातली, दोनूय जावच्यो ना. सपोज एज इनपूट केली हांवें 20, सो कंडिशन जातलें ट्रू, 20 मोर दॅन इक्वल टू 18, सो एलिजिबल येतलें. सो ही स्टेटमेंट स्कीप जातली आनी प्रोग्राम स्टॉप जातलो. सो त्या खातीर अशा कंस्ट्रक्टाक कितें म्हणटात, ब्रांचिंग किंवा सिलेक्शन. पयलींचे जे आमी प्रोग्राम केल्ले तातूंत अशें नाशिल्लें, थंय सगळे एकान एक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट जायत उरता. बट हियर इट डिपेंड्स ऑन वॉट कंडिशन इज बींग चॅक्ड. सो हांगा फ्लोचार्टान तशेंच दाखयलां इनपूट एज. सो देर आर टू पाथ्स हियर डिपेंडींग ऑन कंडिशन. इफ कंडिशन इज ट्रू म्हणजे येस, इफ एज इज मोर दॅन इक्वल टू 18 येस असल्यार एलिजिबल, नो जाल्यार नॉट एलिजिबल, एंड देन स्टॉप. असो आनी एक कोड एक्सप्लेन करता तुमकां. टू फायंड वेरी सिंपल कोड, ग्रेटर नंबर आउट ऑफ टू नंबर्स. सो हांगा दोन इनपूट करचे पडले नंबर. इफ नंबर 1 इज ग्रेटर दॅन नंबर 2 देन वील टेक वन वेरिएबल, से मॅक्झिमम इज num1, ना जाल्यार मॅक्झिमम इज num2. सो लास्ट स्टॉप करचे पयलीं आमी तो मॅक्स व्हॅल्यू डिस्प्ले करता. सो तशेंच हांगा फ्लोचार्टान तेच स्टेप दाखयला. आतां एक याद दवरपाक जाय, जेन्ना आमी हे कंडिशन पळय टायप करता त्या कंडिशनाक आमकां ऑपरेटर यूज करचे पडटा. ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, हे सगळे ऑपरेटरांक कितें म्हणटात, रिलेशनल ऑपरेटर्स. ओके, वीच आय विल शो यू आफ्टर दीस स्लायड.
ह्या आतां जे एक्सप्लेन तुमकां हांगा फ्लो चार्ट अल्गोरिदम दाखयला, इट इज इरिस्पेक्टीव ऑफ द प्रोग्राम. पूण आतां जर तुमी VBAन हें करूंक सोदता जाल्यार कशें करप? देर इज अ स्टेटमेंट कॉल्ड इफ, देन, एल्स आनी एंड इफ. सो कशें बरोवप? सिंटॅक्स म्हणजे द वे यू टायप द स्टेटमेंट इज गिवन हियर. इफ कंडिशन, देन कितें करूं जाय त्यो स्टेटमेंट हांगा येतल्यो, एल्स कितें करपाक जाय, आनी लास्ट एंड इफ. म्हणजे हांगा समजता की हें इफ सोंपलें म्हणून. सो पयलें एग्जाम्पल हांगा दिलां पळय, इफ एज इज मोर देन इक्वल टू 18 देन मॅसेज बॉक्स एलिजिबल टू वोट, एल्स नॉट एलिजिबल टू वोट, एंड इफ. सो आमी हें आतां एक्सेलान जेन्ना करता असो कोड आमकां बरोवचो पडटलो. तशें सेकंड एग्जाम्पलाचेर दाखयलां हांगा. इफ नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू नम 2 देन मॅक्स इज नम 1 एल्स मॅक्स इज नम 2. हो फूल कोड न्ही, फूल प्रोग्राम न्ही, फक्त इफ कशें बरोवप तितलो पार्टूच दाखयला. ओके, एज बी इनपूट करपाक जाय आमकां, सो दॅट वील सी इन एक्सेल हाव टू डू इट. सो अशें जेन्ना आमी रिलेशनल ऑपरेटर, कंडिशन चॅक करपाक जे ऑपरेटर यूज करता ते VBAन इतले तरेन आमकां यूज करूं शकता. इक्वल टू यूज टू चॅक वेदर टू नंबर्स आर इक्वल, इक्वल सायन यूज करची पडली. मोर देन, लेस देन, मोर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल, आनी नॉट इक्वल टू असो ऑपरेटर यूज करप. सो हे ऑपरेटर तुमकां लक्षान दवरपाक जाय. जशें एरिथमॅटीक ऑपरेटर आमी शिकल्या पळय, एड करपाक, सबट्रॅक्ट करपाक, मल्टिप्लाय, डिविजन, इंटिजर डिविजन, तशें हे सगळे कंडिशनल ऑर रिलेशनल ऑपरेटर्स म्हणटा ताका. सो लेट्स गो बॅक टू एक्सेल, आनी एक्सेलान आमी पळोवया ही एग्जाम्पल. ऑलरेडी हांवें हे टायप केल्लें आसा, सो वी ओन्ली हॅव टू टायप द कोड. सो सपोज हांगा एज इनपूट करता जाल्यार म्हाका एक तर एलिजिबल नाल्यार नॉट एलिजिबल टू वोट येवं जाय. सो हाव डू वी डिझायन द कोड? सो डिझायन मोड ऑन दवरून हांव चॅक एलिजिबिलिटीन क्लिक करता. सो आय एम हियर. पयली म्हणजे वेरिएबल घेवपाची. डीम एज इज अ वेरिएबल दॅट आय वॉन्ट. आय वील टायप इन स्मॉल केस, ऑल स्मॉल लेटर्स आय टेक. डीम एज एज, एज ही सदांच इंटिजरूच घेता आमी. इवन बायट घेतल्यार जाता हांगा, बिकॉज लास्ट टायम आय टोल्ड यू अबाउट डेटा टायप्स. जर व्हॅल्यू 0 to 255 भितर आसा जाल्यार यू कॅन कन्सिडर इट एज बायट. दीस इज वन ऑफ द डेटा टायप वेर द व्हॅल्यू is up to 0 to 255. So age we know it will not exceed 255. आता नेक्स्ट कितें आमकां इनपूट करपाक जाय. सो एज इज इक्वल टू इनपूट बॉक्स इन ब्रॅकेट एंटर एज ऑफ अ पर्सन. आता आमकां इफ घालपाक जाय हांगा. इफ age is more than is equal to 18 then word important hanga, then घालना जाल्यार it shows an error. Okay, here now you will say what आमकां eligible not eligible खंयच्या सेल एड्रेसान जाय, B2. so B2 is equal to eligible to vote. so आमी ते डिस्प्ले करता अशें जालें थंय. आता डायरेक्ट B2 दिता आमी ना. वॉट यू हॅव टू गिव? रेंज B2. B2 इज अ सेल एड्रेस. त्या सेल एड्रेसान आमकां हें जाय. ऑर इफ दीस इज द कंडिशन इज फॉल्स जाल्यार आमी कितें करता? सेम थिंग बट वील से नॉट एलिजिबल. सो एक खंयचें स्टेटमेंट एग्जिक्यूट जातलें, नॉट एलिजिबल. एंड लास्टली हे इफ सोंपोवपाक एंड इफ स्पेस दिवपाक जाय आमकां. इवन तुमी अशें दिल्यार ते ऑटोमॅटीक स्पेस थंय येतलो. सो एक्चुली एक गजाल नोट करा हांगा, जितले तुमकां वर्ड ब्लू कलर दिसता पळय ते सगळे की वर्ड्स ब्लू कलरान. इफ, एल्स, देन, एज, बायट, सब रुटीन, एंड सब हे सगळे की वर्ड्स. ओके, सो हो जालो कोड. हांगा आतां हांव टायप करतना सगळे करेक्ट स्टेटमेंट करता. तुमी करता आसतना खंय मिस्टेक जाल्यार एरर येवं शकता. सो दॅट टायम यू शूड बी करेक्टींग वॉट एवर मिस्टेक्स हॅपन. आतां लेट्स सी चॅक एलिजिबिलिटी. पयली एज ऑफ अ पर्सन आय विल से 12 एंड ओके. सो इट वील शो मी नॉट एलिजिबल टू वोट. नाव कॅन यू टेल मी वाय देर इज नथींग हियर?
कित्याक हांवें इनपूट केलो वॅल्यू पूण हांगा एटून घालूना न्ही तो, सो समटायम्स दीस डज हॅपन. सो वॉट यू हॅव टू डू, ती स्टेटमेंट आमी एड करया की एटून थंय आमकां तो वॅल्यू जाय. सो एज इनपूट करून मागीर वॉट शूड बी नेक्स्ट स्टेटमेंट, रेंज A2, कित्याक इनपूट केल्लो तो वेरिएबलानूच आसा, तो वॅल्यू आमी A2 घालपाक जाय. ओके, सो नाव लेट्स सी. If I now say 23, I will get 23 and मागीर eligible to vote. Now one thing you must have noticed, हांगा आमी कन्वर्ट करूना तरी पूण आमकां हें जें कंपॅरिजन आसा तें सारकें जालां. इफ यू वॉन्ट यू कॅन कन्वर्ट. मोस्टली आतां कशें आसा, कॅल्कुलेशनाक जे यूज करता आमी, फॉर एग्जाम्पल एडिशन आनी कितें, तेन्ना कन्वर्ट करप चड इम्पॉर्टंट आसा. जस्ट चॅकिंग द कंडिशन, इट टेक्स केअर ऑफ द वॅल्यू एज अ नंबर एंड इट चॅक्स वीथ दीस वॅल्यू वॉट एवर इज गिवन. सो जाय जाल्यार हांगा कन्वर्ट सुद्दां केलें म्हणून हरकत ना. आतां बिकॉज इट इज अ बायट, you'll have to say C byte, because you are converting it into byte. अशें दिल्यारूय हरकत ना. नेक्स्ट कोड पळोवया आमी. नंबर 1, नंबर 2, ग्रेटर एंड स्मॉलर. सो हाव यू फायंड आउट ग्रेटर एंड स्मॉलर. आतां हांगा आमी इनपूट करची न्ही, हांव थंय सो दॅट आय कॅन सेव माय विडियो टायम. आय विल जस्ट टेक 20, 10 डायरेक्टली. सो आमचे कडेन नंबर ऑलरेडी आसा, फक्त ग्रेटर खंयचो आनी स्मॉलर खंयचो हांगा येवपाक जाय. So how I'll write the code? For that I must know खंय आसा value. A fine आसा आनी B fine आसा. So accordingly you will type the code. dim 2 नंबर घेतल्या, n1 n2 as I'll take integer. Okay, n1 is equal to range खंयचो तो नंबर A5 आनी n2 is range B5. सो आतां कितें करप, इफ n1 is greater than n2 जाल्यार मॅक्झिमम. आतां अशें, दीस इज वॉट हॅपन्स. डायरेक्ट जर तुमी हांगा अशें दिलें जाल्यार एक्सपेक्टेड देन म्हणून येता, म्हणजे कितें हांगा तुमी देन घालपाक जाय, नाल्यार तो एरर येतलो. ओके, इफ n1 is greater than n2, what you want to do, max is equal to n1, right? Else max is equal to n2. आतां हो एंड इफ करचें पडलें. आतां मॅक्स आनी मिनिमम हांगा तुमी डिक्लेअर करचें पडलें. हांव तुमकां मिनिममाचो कोड दाखयना, तो तुमी करपाचो. हांवें दाखयला तो मॅक्झिममाचो. सिमिलरली आनीक इफ घेवची पडटली, ज्या जाग्यार तुमी मिनिमम चॅक करप. जशें ग्रेटर देन चॅक केला तशें लेस देन चॅक केल्यार मिनिमम वॅल्यू तुमकां मेळटलो. Okay, now let's see the code. So if I click on this, okay, one thing, आमी मॅक्स म्हटला पूण हांगा तो वॅल्यू घालूना न्ही. सो वन्स अगेन वी नीड टू कॅल्कुलेशन जाला पूण आउटपूट डिस्प्ले करूना आमी. सो वॉट वील डू, सो अशें कोड करता करता तुमकां जर दिसलें हांगा आउटपूट कशें येवना, सो यू शूड रियलायज की आपल्यान तो मॅक्साचो वॅल्यू घालूना. सो कसो घालतली आमी, रेंज खंयच्या सेल एड्रेसान तो, you can always switch back to C, A5, B5, C5 जाय म्हाका. So C5 is equal to max, म्हणजे तो मॅक्साचो वॅल्यू तातून वतलो. सो नाव इफ आय से डिस्प्ले ग्रेटर or smaller, 20 नंबर आयलो. सो यू मस्ट ट्राय फॉर स्मॉलर वॅल्यू. हाव वील यू गेट स्मॉलर, आनीक इफ बरोवचें पडटलें. सो यू ट्राय इट युअर सेल्फ. नेक्स्ट कोड वील सी this one. हांगा आयटम कोड आसा, आयटम नेम, क्वॉन्टिटी, प्रायस सगळे ऑलरेडी वॅल्यू आसा. टोटल काडूं जाय म्हाका, टोटल प्रायस कितलो, आनी डिस्कावंट काडपाक जाय. आतां डिस्कावंट इज बेस्ड ऑन वॉट, टोटल प्रायस. इफ टोटल प्रायस एक्सिड्स 1000, 10% डिस्कावंट, ना जाल्यार 5%, रायट. सो हरशीं आमी इफ बरयतना याद आसा तुमकां एक्सेलान कशी बरयता, इफ कंडिशन कितें तें A5 वॉट एवर A4 ग्रेटर देन, कॉमा कितें तें आमी स्टेटमेंट, कॉमा आनी एक. सो देर आर 3 पार्ट्स ऑफ इफ, रायट. तशेंच एक्चुली आमी पळोवंक गेल्यार आमी जेन्ना हो कोड करता, वेन वी रायट इफ वी आर चॅकिंग फॉर द कंडिशन
कंडिशन इज ट्रू, स्टेटमेंट करता एक्झिक्यूट, ना जाल्यार दुसरी स्टेटमेंट करता एक्झिक्यूट. सो वॉट एवर वी हॅड सीन हियर, ओके, इट्स लायक हाव वी यूज if condition is true, max is n1, condition is false, max is n2. सो बरयतना तो स्टेटमेंटाचो सिंटॅक्स असो आसतलो. ओके, सो नाव लेट्स do this one and then we'll stop. So quickly we'll write the code for this calculate. याद दवरात E2 आमकां आन्सर जाय. C आनी D क्वांटिटी प्रायस आसा. सो वॉट आय विल डू इज डायरेक्टली I'll take D, क्वांटिटी आसा, प्रायस आसा, टोटल काडपाक जाय आमकां, डिस्काउंट काडपाक जाय आनी अमाउंट पेएबल काडूं जाय. AP करता और AMTP करता. ऑल दीस वील टेक सिंगल, कित्याक डिस्काउंट बी म्हणल्यार इट आन्सर कॅन कम इन द डेसिमल पॉयंट ऑल्सो. सो आमकां आतां जाय कितें, क्वांटिटी. आतां सद्या आमकां ते आयटम कोड बी तो काय सद्या गरज ना, कित्याक ऑलरेडी हांगा डेटा आसा. आमकां कॅल्कुलेशनाक कितें लागतलें तेंच आमी घेवपाचें. सो क्वांटिटी कितें आसा, C2 आनी D2 प्रायस आसा, रायट. सो क्वांटिटी इज इक्वल टू रेंज इन ब्रॅकेट C2 आनी मागीर प्रायस इज इक्वल टू रेंज D2. आतां आमकां काडपाक जाय टोटल. सो टोटल इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टिप्लायड बाय प्रायस. हांगा बी कन्वर्जनाची गरज ना, कित्याक आमी इनपूट बॉक्स यूज करिना. इनपूट बॉक्स यूज करता तेन्ना कन्वर्जन करचें पडटा. टोटल काडली आतां आमकां डिस्काउंट काडपाक टोटल चॅक करची पडली. इफ टोटल इज मोर देन इज इक्वल टू 1000, मोर देन इक्वल टू घेवचें पडलें आमकां 1000, देन कितें करपाक सोदता तुमी, डिस्काउंट इज इक्वल टू कितले पर्सेंट, 10%. सो 10% म्हणजेच कितें, 0.1, or you can write 0.10 मल्टिप्लायड बाय टोटल प्रायस, म्हणजे टोटलाचेर 10% डिस्काउंट. एल्स जर तो तितलो प्रायस ना जाल्यार कितलो डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%. सो 0.05 मल्टिप्लायड बाय TOT, रायट. आतां एंड इफ. सो अशे तरेन आमी डिस्काउंट काडचो पडलो बेस्ड ऑन टोटल प्रायस. अमाउंट पेएबल कितें जातलो, अमाउंट पेएबल वील बी टोटल प्रायस मायनस डिस्काउंट. कितलो डिस्काउंट मेळ्ळो तो मायनस करचो पडलो न्ही. आतां हें सगळें कॅल्कुलेशन केलां बरें आसा. आन्सरां थंय त्या रेंजान घालची पडली आमकां. सो रेंज इन ब्रॅकेट D2 E2 घालचें पडलें आमकां. E2 पयलीं टोटल घालपाची, तशीच बाकीचे वेरिएबल घालप. आय जस्ट यूज Ctrl+C Ctrl+V E जालो. F2 कितें घालचें पडलें आमकां, डिस्काउंट. आनी लास्टली EF G2 आमकां कितें घालचें पडलें, अमाउंट पेएबल, AMTP, अमाउंट पेएबल. तेच आमी वेरिएबल घेतले न्ही सगळे. सो लेट्स सी द कोड, हाव इट वर्क्स. कॅल्कुलेट, आमकां हांगा आन्सर आयले. सो क्वांटिटी इंटू प्रायस 230 इंटू 20 आन्सर. डिस्काउंट 10% म्हणजे 460 सारकें आसा न्ही. आनी दीस मायनस दीस अमाउंट पेएबल. ओके, हे जर तुमी एक्सेलान करूंक वतली जाल्यार तुमी जाणा इफ फंक्शन यूज करता. बट नाव वॉट वी आर यूजिंग इज अ कोड. एक्सेल VBA कोड यूज करता. So in the form of program we have done, and on the click of calculate button we get all this calculation done. So as an exercise you will be solving this. Employee code name, year of service, हे सगळे input करप data. Calculate तुमकां हे करप TADH RA PFB. हांगा सगळे एक्सप्लेनेशन दिल्ले आसा कितें करपाचें तें. हे नॉर्मल कॅल्कुलेशन सगळे. फक्त बोनस काडपाक तुमी इफ यूज करतली डिपेंडिंग ऑन year of service. Okay. So though it looks a lengthy exercise, these are all calculation. 30% of basic salary बी तशें काडपाचें. Okay, similar kind of exercise you have done in Excel. हांगा फक्त तुमी on click of button one by one statement programan type करीत रावचें पडटलें. Okay, so I'll give you separately what are the exercises to be done after this video. Thank you.